গত 30শে মার্চ সোমবার কোন্নগর বাবা লোকনাথ সেবাশ্রমের একনিষ্ঠ ভক্ত পূর্বা দাসনিয়োগী মন্দিরের সন্ধ্যার শীতল ভোগ দিয়েছেন এবং মন্দিরের সারাদিনের নিত্য পুজো আয়োজন এবং বাবার বস্ত্র সমস্ত দায়ভার বহন করেছেন মন্দির কমিটি। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दीपचक्षुरावरं वं एते भगवन्दिभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे एते भगवन्दिभ्यो नमः अधिपतये देवाय यज्ञेश्वर विष्णवे नारायणाय नमः एते गन्धपुष्पे श्रीगुरवे नमः सीता सम्प्रदान शम्भु सदा शिवाय नमो नमः गजानन विघ्ननाथ फलं देवं हे रंग प्रणमं अहं श्रीमन्महागणाधिपतिहस्तं प्रसन्नं पद्मश्रीनं समन्तात् स्तुतममरुगणै व्याघ्रकीर्तिं वसनं विश्वदां विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं एते गन्धे पुष्पे विषभाय नमः एते गन्धे पुष्पे नन्दिने नमः। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम विष्णु ओम विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दीपचक्षुरावरं अधिपतये देवाय यज्ञेश्वर एते गन्धपुष्पे ओम नमो श्रीगुरवे नमो नमः एते सम्प्रदानेभ्यो चिरानेभ्यो नमो नमः एते गन्धपुष्पे जलाधिपतये गुणाय नमो नमः एते सत्यं विश्वदां विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। व्याघ्रचर्म समास्तीतं त्रिकालोक्य महेश्वरं तमेव ब्रह्मा विष्णु तमेव शिव शंकरं सच्चिदानंद स्वरूपाय पूर्णब्रह्मरूपं स्वयं ओम भगवते महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी देवाय नमः। एष नानाविध फलमूलादि मिश्रणं साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय भगवान लोकनाथ जय शिव लोकनाथ जय गुरु लोकनाथ जय ब्रह्म लोकनाथ जय माता लोकनाथ जय सत्य लोकनाथ हर 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 महादेव। ओम विष्णु ओम तस्सुदज्ज मासनाम लोक शांडिल्य गोत्र शंकर देव शर्मा श्री विद्युत काम आश्रम गोत्राया पूर्वा नियोगी दासा भगवते महायोगी लोकनाथ ब्रह्मचारी देवाय चिराशीष प्राप्ति काम श्री शम्भसदा श्री भगवपालाय चिराशीष प्राप्ति काम जरा व्याधि अपमृत्यु निवारण सुस्थ दीर्घ जीवन लभ्यार्थे সর্ব বাধা বিঘ্ন দূরীকরণ
জরা ব্যাধি অপমৃত্যু নিবারণ সুস্থ লিঙ্গ পূর্ণ স্বামী নিগম পবন বিদ্যম লোকন চরণ সনয় ओम एकस्मै शाकाय विद्याय नमः अधिपतये विशंकराय नमः ओम विष्णुभद्र कृष्णमासि गंगाति भास्करे शुक्ल दुःखे शुभो रामदर्शनम সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। बड़ोदी धाम की पूर्ण भगवान लोकनाथ शिवाश्रम की अपना गुरु महाराज की अपना पिता माता की भक्त बिंदु की सच्चे दरबार की प्रेम से गुरु बिंदु महाराज की भगवान लोकनाथ ब्रह्मचारी महाराज भगवान लोकनाथ ब्रह्मचारी महाराज शिवराज जय लोकनाथ जय शिव लोकनाथ जय गुरु लोकनाथ जय ब्रह्म लोकनाथ जय माता लोकनाथ जय पुष्प लोकनाथ हर हर আবার গেলাম একজনের কালকে নারায়ণ বলবো আপনি বাবা আমার পাঁচটা শুক্রবার ছিলেন সকালে দিয়ে জয় বাবা লোকনাথ জয় বাবা লোকনাথ এগিয়ে আসুন এগিয়ে আসুন কি হয়েছে আমি আগে চলে আমি তো দিদি পোশাক
কি ও ফিরে গেছো ও মন্দির আছে সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। আসুন